continuing with the yoga of Krishna, we have different kinds of yoga being taught by Krishna. And today we will speak about Dhyana Yoga. Continuando con los distintos tipos de yoga que enseña Krishna, hoy trataremos de Dhyana Yoga. Just first of all, the very word is rather interesting, Dhyan. La misma palabra es bastante interesante. Some of you who are familiar with Patanjali's Yoga Sutras would recognize that this is one of the 8 limbs of yoga. Aquellos que estén familiarizados con los libros de Patanjali pueden reconocer que es uno de los 8 ramas del yoga. But when one is not specifically speaking about different limbs, then this is just simply translated as meditation. Pero cuando uno está hablando sobre alguno de las ramas o miembros en particular, esto se traduce directamente como meditación. When Buddhism went to China, many words were translated, but some were not translated. This was not translated, but simply pronounced naturally in the Chinese style. Just as if you go to India, your name will be pronounced by Indians in a very Indian style. Cuando el yoga fue a China, algunas palabras fueron traducidas y otras no. Esta no fue traducida, pero sí fue pronunciada de un estilo muy chino. Al igual que si ustedes van a India, su nombre sería pronunciado de una manera muy hindú. So this is not a translation. This is just the Chinese pronunciation of this word. And when it went to Korea from China, it was pronounced as son. Entonces, cuando fue a China, no se tradujo, sino que se pronunció Chan. Cuando fue a Corea, se transformó a Son, la tercera. This is the movement of Buddhism from India to China, from China to Korea, from Korea to Japan. And when it went to Japan, it was pronounced as Zen. Entonces, el movimiento del budismo, desde India a China, de China a Corea y de Corea a Japón, fue sufriendo esas transformaciones de pronunciación. So Zen is the Japanese pronunciation of the Korean pronunciation of the Chinese pronunciation of the Sanskrit word Dhyana. Entonces Zen es la pronunciación japonesa de la pronunciación coreana, de la pronunciación china, de la pronunciación sánscrita de Dhyan. And as you know, Zen has a great deal of emphasis on meditation. This is, some of you are probably familiar with. Como saben, probablemente algunos de ustedes estén familiarizados, el Zen hace gran énfasis en la meditación. Now, in the Bhagavad Gita, although Dhyana Yoga or yoga of meditation certainly is mentioned, and there are several verses speaking about it, but there is not very much emphasis on it in the Bhagavad Gita. En el Bhagavad Gita no se hace particular énfasis en Dhyana Yoga. Seguramente se lo pronuncia, se lo menciona varias veces, pero no hay un énfasis particular en eso. And the reason is quite simple. Unlike the Yoga Sutras, unlike the Upanishads, the Bhagavad Gita is the teaching in the battle of life. So you can't just sit around meditating. Y la razón de esto es muy sencilla. A diferencia de los Yoga Sutras o de los Upanishads, no es una enseñanza teórica, es la enseñanza en la batalla de la vida. Uno no puede quedarse en un costado meditando. So, of course, meditation is required, it is emphasized, but not a full-time occupation. Obviamente se enfatiza, se remarca su importancia, pero no como una ocupación de tiempo completo. And whatever little is actually said in the Bhagavad Gita about Dhyana Yoga is more or less exactly the same as in Patanjali's Yoga Sutras.
Y lo que sea que se diga, que se dice en Bhagavad-gita, es más o menos lo mismo que se dice en los Yoga Sutras. So a great deal of emphasis on these two words, abhyas and vairagya. Y entonces hay gran énfasis en estas dos palabras, abhyas y vairagya. Abhyas really simply means practice. Anybody who does anything, whether you are studying physics or playing the piano or doing absolutely anything, you realize that a lot of practice is needed. La primera, abhyas, simplemente significa practicar. Ya sea que uno esté tocando el piano, haciendo física, lo que sea, uno se da cuenta que necesita un montón de práctica. Vairagya can be translated as detachment or non-attachment or non-identification. Vairagya puede ser traducida como desapego, no identificación, no apegarse a los resultados. There are actually two forces that lead to vairagya. Hay en realidad dos fuerzas que llevan a vairagya. One is a force of repulsion. Una es una fuerza de repulsión. If one begins to see that the whole world is just driven by fear and desire, one gets a little fed up with the world. Si uno observa que el mundo está dirigido por miedos y por deseos, entonces uno se harta un poco de eso. So, if you actually read the biographies of practically any of the saints, especially actually in Christianity, but also everywhere else, they are fed up with the world. Entonces, si uno lee las biografías de los santos, particularmente en la tradición cristiana, entonces uno observa que están hartos del mundo. Actually, there is a very strong statement in one of the letters of James in the New Testament. En particular, hay un énfasis hecho en la carta de Santiago. He who loves the world is an enemy of God. Y dice, aquel que ama al mundo es un enemigo de Dios. So, you can see, and sometimes you find even very well-known, very famous and very rich businessmen, somehow suddenly they get tired of the whole thing. Y a veces uno encuentra una persona que es muy poderosa, muy famosa, muy rica, y de repente se cansan de todo el mundo, de todas las cosas mundanales. So that is really the force of repulsion. There is something you don't like, and then you go to a monastery or to an ashram or to a cave to meditate. You wonder, surely there must be something else. Y entonces ahí está la fuerza de repulsión. La persona se harta de eso y desea ir a un monasterio a retirarse y a meditar. So there is vairagya of that kind, detachment from the world, because it is tiresome, it is not good. Entonces ahí está el vairagya del desapego, la fuerza de repulsión, en la cual uno está repulsado, siente repulsión por el mundo, porque se da cuenta que no es bueno. Actually, there is a very interesting remark of Christ in the Gospel of John. He says the whole world is in control of the Prince of Darkness. De hecho, hay una acotación en el Evangelio de San Juan que dice el mundo está controlado por el demonio. However, there is another force, which is a force of attraction. Because you have experienced something harmonious, joyous, wonderful, you are drawn. Y hay otra fuerza, que es de atracción, que ustedes, si uno ha experimentado una situación de felicidad, de verdadera bendición, uno es atraído hacia ese instante, hacia ese estado. And Patanjali in particular
refers to the first kind of vairagya as the lower vairagya, and the other kind is the higher vairagya. El primer tipo de repulsión, Patanjali se refiere a él como un vairagya inferior y el segundo tipo como un vairagya superior. And that is actually the reason why Vivekananda makes this very remarkable statement. Vivekananda was a very great sage in India at the end of the 19th century. He makes this very remarkable statement that the heart of vairagya is love. Vivekananda Vivekananda es un sabio del siglo XIX, que el corazón de Viveka es el amor. No, of vairagya. De vairagya es el... Viveka is actually a very interesting word, since he is learning Sanskrit. Sánscrito. El corazón de vairagya es el amor. Vivek means discernment, or sometimes it is translated as discrimination. But in English language now the word discrimination has acquired a slightly different meaning. So discernment is a better translation. Viveka se ha traducido mucho como discernimiento o discriminación, aunque ahora discriminación está tomando ciertos tintes distintos en inglés. That is, of course, at the heart of any real meaning of knowledge, that you are able to discern right from wrong. Y eso está obviamente en el corazón del conocimiento. Uno es capaz de discernir entre lo correcto y lo incorrecto. But what Patanjali is speaking about higher order vairagya is, it is because of the attraction to the infinite, attraction to Purusha. Y Patanjali está hablando sobre los órdenes de vairagya, que es la atracción hacia lo más elevado del Purusha. And a great deal of spiritual poetry. For example, the Song of Songs in the Old Testament, or Gita Govind, which I mentioned the other day, it's a very classical text in India. That poetry, also among the Sufis, is after you have seen Krishna, but you are no longer seeing Krishna. So it is full of pathos, full of sadness. Gran cantidad de poesía, por ejemplo el cantar de los cantares, Gita Govinda, una gran cantidad de poesía se refiere a esto, poesía sufí, donde una vez que uno ha visto a Krishna, pero ya no lo ve más, entonces uno se llena de tristeza, de pathos. So a great deal of spiritual or religious poetry is actually quite sad. It is longing for something that it has seen but is no longer in contact with. Entonces gran cantidad de la literatura religiosa está llena de tristeza, porque es algo que yo he visto, pero que ya ahora en este momento no puedo ver. As long as Radha has not encountered Krishna, or as long as the human soul has not met God, it is searching, trying. But once it has met and is no longer in contact, then it is very sad. Mientras Radha no ha encontrado a Krishna, mientras el espíritu humano no ha encontrado a Dios, uno sigue intentando, pero cuando lo logra y ya no está más en contacto, entonces hay una gran tristeza. There is a special raga in Indian music called Viraha Raga, which is the raga of separation, the sadness because of separation. Hay un raga muy famoso, raga is a song? Raga is you could say a melody. Raga es una melodía en indio que habla sobre esta separación, sobre la tristeza de esta separación. Basically a melody of sadness because of separation.
Es esencialmente la melodía de la tristeza debida a la separación. So, the emphasis in the Bhagavad Gita, as I said, about Dhyana Yoga is very much the same as in Patanjali's Yoga Sutras. Entonces, como dijo, el énfasis en el Bhagavad Gita sobre Dhyana Yoga es más o menos el mismo que en los Yoga Sutras. And so there is a recommendation of finding a comfortable posture and clean place and quiet. Then Krishna says something not so easy. Then sit there thinking nothing at all. Entonces se recomienda encontrar un lugar tranquilo, limpio, sentarse tranquilamente, y ahí Krishna recomienda hacer algo un poco más difícil, sentarse ahí sin pensar absolutamente nada. Now, this is not so easy if you have tried. Esto no es tan sencillo si es que alguno ha tratado. This is a little ironic because according to all the great spiritual masters, thought is not the solution, it is the problem. Es un poco irónico, pero según todos los sabios, todos los maestros, el pensamiento no es la solución, sino que es el problema. Whereas all our education in the society convinces us or tries to convince us that thought is the solution to all our problems. Mientras que toda la educación en nuestra sociedad ha tratado de convencernos que el pensamiento es la solución a todos nuestros problemas. So this is why all the statements of Krishnamurti, for example, always seem very strange. Freedom from thought, freedom from knowledge. And one says, well, then we would be just ignorant. Por eso es que las afirmaciones de Krishnamurti parecen tan raras. Liberarse del pensamiento, liberarse del conocimiento. Entonces seríamos simplemente ignorantes. When the scriptures, including the Gospels, speak about dying to the world, we carry the world inside us. So it is really essentially dying to those activities of the mind. Cuando las escrituras y los evangelios hablan sobre morir al mundo, nosotros en realidad llevamos el mundo en nosotros. Así que en realidad significa morir a las actividades mundanales. And of course, that suggestion naturally always creates a great deal of fear, whether that will be the complete death of myself. Esa sugerencia suele generar mucho miedo, porque uno teme que esa sea la muerte completa de lo que yo soy. Which is of course the reason why these kind of practices are not easy to undertake, because the mind is very active. Y esta es la razón por lo que este tipo de prácticas no son sencillas de llevar a cabo, porque la mente está muy activa. It's like a whole army of monkeys. Como un ejército de monos. Now, it may be interesting for you to know that in the first chapter of the Bhagavad Gita, when they are describing various warriors and their weapons and flags, the flag of Arjuna has a monkey on it. Puede interesarles que en el primer capítulo del Bhagavad Gita, cuando están describiendo a los guerreros, describiendo las armas, los pendones, la bandera de Arjuna tiene un mono en ella. So, a very great and skillful warrior, but maybe possibly with the monkey mind. Entonces, un gran guerrero, pero posiblemente con una mente de mono. The English word mind is actually a little problematic,
because we don't have several words indicating different levels of the mind. La palabra mente en inglés es un poco problemática debido a que no podemos calificar con otras palabras distintos niveles de la mente. Do you have many words in Spanish? Different levels like manas, buddhi, etc. No. ¿Tenemos en castellano distintas palabras para denotar la mente? Yo me parece que no. Pensamiento concreto, pensamiento abstracto. Yeah, we sort of make them up with abstract thought, concrete thought. Oh, I see. But it requires a little artificial arrangement. Claro, pero requiere cierta artificialidad para denotar esos distintos niveles mentales. No hay explícitamente como hay en sánscrito manas, buddhi. Yeah. You see, this is why then in English language or Western languages, it appears as if freedom from the mind is something anti-rational or irrational. That is not the idea. Esta es la razón por la que en los idiomas occidentales liberarse de la mente se asocia tanto a la irracionalidad. It's basically, one can still use the word mind, but it is connecting with a different level of the mind. Uno puede todavía usar la palabra mente, pero en realidad quiere decir conectarse con otro nivel de la mente. So, for example, sometimes it is said that one needs to move from the monkey mind to the Buddha mind. A veces se dice que uno debe ir de la mente de mono a la mente de Buddhi. But you see, in English we always have to keep adding other words to convey that idea. Pero siempre noten que en inglés, o en este caso en español, tenemos que seguir agregándole palabras a la palabra mente para tratar de evocar la idea correcta. In any case, let's come back to this idea suggested also by Vivekananda, namely the connection between love and vairagya. Volvamos entonces a este concepto enunciado por Vivekananda entre vairagya y amor. Because the suggestion is that if I love God or Krishna or Purusha, then I would be naturally less interested in the world. Esto es debido a que si yo amo a Dios, a Krishna o a Purusha, naturalmente estaré menos interesado en el mundo. I should here make immediately a very important point with respect to the Bhagavad Gita. Haré ahora una acotación bastante importante sobre el Bhagavad Gita. Something wrong? Okay. Because of again this tendency to think dualistically, one has sometimes the idea as if I need to move away from the world. Debido a esta tendencia a pensar de forma dualista, hay una tendencia a pensar que yo me debo alejar del mundo. And it may even be that it is necessary to do so temporarily. Y hasta puede ser que temporalmente yo tenga que hacer eso. Just like if you have the practice of meditating every day, essentially what you are doing for half an hour or 1 hour, you are actually withdrawing from the world. De la misma manera que si ustedes tienen la práctica de la yoga por 1 hora, media hora diaria, lo que están haciendo es retirarse del mundo. But in the Bhagavad Gita in particular, very strong suggestion that even this withdrawal from the world is for the purpose of helping the world in the right way. Pero en el Bhagavad Gita se hace la sugerencia de que aún este retiro es con el propósito de
ayudar al mundo de la forma correcta. So there is no suggestion that the world is bad, we should forget this and just go to heaven. Entonces no hay ninguna sugerencia de que el mundo es malo y debemos olvidarnos de esto e ir al cielo. Now the whole teaching of Krishna, and this is actually a very unusual text in India. It's a very unique text. Teaching of Krishna is repeatedly centered upon the struggle in the world. Es muy importante en India la enseñanza de Krishna, que está centrada en la batalla en el mundo. But to act in the world in a way which is being informed by something divine. Pero actuar en el mundo de una manera que está guiada por algo superior. Which is why repeatedly Krishna gives his own example. Por eso es que repetidamente Krishna da su propio ejemplo. That he is constantly engaged in activity for the sake of the world, but without getting attached to the fruits of the action. Y él siempre dice que está constantemente involucrado en acciones, pero sin estar apegado al fruto de esas acciones. Yeah, I have quoted this already maybe once or twice, that even though I have nothing to gain, Krishna says, but if I were to stop working, all these worlds will perish. Ya he dicho esto un par de veces, ya lo he citado. Krishna dice que a pesar de que no tengo nada que ganar, sigo involucrado en muchas acciones. Si yo me detuviera, todos estos mundos desaparecerían. I'm personally very struck, this is actually a remark of a very important Greek philosopher, Plotinus. Estoy muy impresionado, a mí me impresiona mucho una cotación de un filósofo plotino. He says we need to act in time, but as sub specie eternitatis, as a species of eternity. Él dice, lo dice en latín, debemos actuar en el tiempo, pero como una especie en la eternidad. So not to create a contradiction between the world and heaven or nirvana, or between time and eternity. But the question is my insight or my wisdom or my action in the light of eternity? Debemos actuar de una manera de no generar contradicciones entre el mundo y el cielo, entre el tiempo y la eternidad. In the light of eternity. A la luz de la eternidad. So that it is actually my action therefore becomes sacred action, divine action. De manera de que mi acción se vuelva acción divina, acción sagrada. Not inaction, which will be if you want to move away from the world. To act, but to act in a way which would be sacred action. No inacción, sino acción de alguna manera que esa acción se torne sagrada. So, therefore, freedom from the world, but love for something much higher, much subtler. Entonces, libertad del mundo, pero amor por algo mucho más sutil, mucho más elevado, mucho más sagrado. So to act in the world not as Arjuna but as Krishna. Entonces, To act in the world not as Arjuna actuar en el mundo no como Arjuna, but as Krishna. sino como Krishna. Actually, my own teacher had a very important way of putting it, and very much in harmony with the Bhagavad Gita. Entonces, su maestro particular tiene una forma muy interesante de decirlo y muy acorde con el Bhagavad Gita. To be engaged in the battle, but at the same time to be above the battle. Él decía, ella decía que estar involucrado en la batalla, pero a la vez estar por encima de la batalla. If we can look at it now, to be Arjuna
and Krishna simultaneously. Otra forma de verlo es ser Arjuna y Krishna simultáneamente. Arjuna is a skillful warrior. He knows how to fight, how to struggle. But Krishna is a witness. He's not engaged in the struggle. Arjuna es un habilidoso guerrero, está involucrado hábilmente en la batalla, y Krishna es simplemente un testigo. Él no está involucrado en los quehaceres. Although this is a little tricky in the Mahabharata, because Krishna was advising Arjuna, and most of the warriors on the other side were killed by some shenanigans of Krishna. Aunque esto es un poco artrero, debido a que Krishna siempre estaba dándole consejos a Arjuna, y la gran mayoría de los guerreros del otro lado, del otro bando, murieron debido a algún truco que le dijo Krishna a Arjuna. Maybe I just give you one example, because then culturally questions have been raised about Krishna also. Bueno, culturalmente también algunas preguntas están surgiendo sobre Krishna. The man whose name I did write once, Bhishma, he was the grandfather of all the great warriors there. Bhishma, el nombre que una vez escribió en el pizarrón, era el abuelo de todos los guerreros. And he was the first commander-in-chief of the party opposing Arjuna's party. Y él era el primer comandante, el primer comandante del bando que se oponía a Arjuna. And it was quite clear to everybody that Bhishma could not be killed by anybody, including Arjuna. Y era bastante claro que Bhishma no podía ser muerto por nadie, incluyendo a Arjuna. So the battle is going on, thousands of warriors are dying, etc. But it is more or less a standstill, because Bhishma cannot be conquered. Y entonces miles de guerreros están muriendo y sigue la batalla, pero es casi un empate porque Bhishma no puede ser derrotado, no puede morir. Then Krishna told Arjuna one weakness of Bhishma. Y entonces Krishna le dice una debilidad de Bhishma. And the weakness was that a woman who had fallen in love with Bhishma was rejected by Bhishma because he had taken a vow of celibacy. Y esta debilidad era que una mujer que se había enamorado de Bhishma había sido rechazada por él porque Bhishma había tomado votos de castidad. Then this woman undertook very great austerities, so that in the next birth she was born as a male warrior. Entonces esta mujer había pasado grandes austeridades, de manera de que en su próxima vida nacería como un guerrero masculino. But Bhishma knew that this male warrior had been a woman, so he was not going to fight against her. Y entonces Bhishma supo que esta mujer, que este guerrero masculino antes había sido una mujer, y entonces él no pelearía contra él o ella. His name is Shikhandi, just easy for me to then speak about it. So Shikhandi used to be a woman in a previous incarnation, but now he was a great warrior, and he was going to fight Bhishma, but Bhishma was not going to fight against her. Entonces Shikhandi, que es el nombre de guerrero, de este ahora guerrero masculino, que antes había sido una mujer, y entonces ahora Shikhandi es un gran guerrero, pero Bhishma no quiere pelear con él. But the trouble is that Krishna knows all this. Y Krishna sabe todo esto. So Krishna advises Arjuna to ask Shikhandi to come and stand in front of him. In front of Arjuna. Entonces Krishna le
le aconseja a Arjuna que le pida a Shikandi que se pare delante de él, delante de Arjuna. And then from behind Shikandi, Arjuna can fire his arrows, but Bhishma will not fire back because there is Shikandi. Y entonces Arjuna desde atrás de Shikandi puede disparar su flecha, porque entonces Bhishma no va a tomar represalias, no va a combatir. So, two things to mention here. First of all, so many arrows hit Bhishma that he literally falls down on a bed of arrows in the battlefield. Y entonces tantas flechas golpean a Bhishma que él literalmente cae sobre una cama de flechas. But he was not only a great warrior, he is one of the persons who is aware of the true nature of Krishna. Él, Bhishma, no es solo un gran guerrero, sino que también está consciente de la verdadera naturaleza de Krishna. And also he was a great yogi. He could control the actual time of his death. Y además era un gran yogi, entonces podía controlar el momento de su muerte. And he wished to depart at a particularly auspicious time from an astrological point of view, which was more than 5 months later. So he lay on the bed of arrows for 5 months before dying. Entonces decide morir en un momento que era muy auspicioso astrológicamente, pero ese momento era dentro de 5 meses, entonces simplemente permaneció en esa cama de flechas por 5 meses. And during this time, at the end of the day, when the battle was finished temporarily, warriors from both sides will come to listen to his sermons. And this is the reason why the great spiritual teachings in India or in Mahabharata are given by Krishna or Bhishma. These are the two great spiritual teachers. Entonces, al final del día, cuando la batalla había pasado, o al menos temporalmente, guerreros de ambos lados se acercarían a Bhishma y que él daría sermones. Y esta es la razón por la que los dos grandes maestros en el Mahabharata son Bhishma y Krishna. Actually, those teachings are very profound. Maybe it will interest you the very opening remark in that teaching by Bhishma. De hecho, son muy interesantes, muy profundos. Tal vez les interese saber que el discurso con que comienza las enseñanzas Bhishma es: every man is slave of money, but money is slave of no man. Todo hombre es esclavo del dinero, pero el dinero no es esclavo de nadie. This is how the teaching actually begins, Bhishma's teaching. Así comienzan las enseñanzas de Krishna. In any case, the other point to be made here is, it has been questioned in the culture whether this action of Krishna, of course he is not actually fighting, but he is advising Arjuna, is this action right dharma? Obviamente en la cultura han surgido este tipo de preguntas. Él no está peleando, pero está aconsejando a Arjuna. ¿Es este tipo de acciones el dharma correcto? And this is only one example. It's the same thing is true of all the major heroes on the other side, were killed by some trick or the other suggested by Krishna. Y esto es cierto para todos los héroes del bando opositor. Todos fueron muertos por algún truco de Krishna. And in a way, ultimately, to maintain dharma, the way the stories are told in the Mahabharata, that he was cursed by a great sage. Krishna was cursed by a great sage because he was violating dharma. Y para mantener el dharma se dice que Krishna fue maldecido por un gran sabio. Entonces, para equilibrar el dharma. And the curse was that he will be killed by a hunter mistaking him for a deer. Y la maldición fue que él sería muerto
por un cazador que lo confundiría con un ciervo. So this is exactly the way the story is. This is how Krishna was killed. Y efectivamente así es como muere Krishna. So it's very interesting. On the other hand, Krishna is supposed to be the Lord of Dharma. And then the question is he actually maintaining Dharma or is he violating Dharma? Y entonces, bueno, es un poco irónico de que Krishna se supone que es el señor del Dharma, y por otro lado se supone, la pregunta es, ¿él está realmente manteniendo el Dharma o está violando el Dharma? I often tell my friends and students that whenever they think something about Indian thought is clear, they just need to take another breath. A veces les digo a mis amigos, a mis estudiantes, que cuando piensan que algo en el pensamiento hindú está claro, deben pensarlo nuevamente. Because the Indian thought is very logical, but always convinced that ultimately logic is not sufficient. Porque el pensamiento indio, si bien está convencido que la lógica está bien, es correcta, es un pensamiento lógico, pero que la lógica no es la realidad última. So, for example, this might interest you as a part of the same idea, that ultimately when the battle is over, Arjuna and his brothers who are on the good side, cuando termina la batalla, Arjuna y sus hermanos, que estaban del lado de los buenos, they are not allowed to go into heaven. But the other side, this character Duryodhana, whose name I mentioned, the dirty fighter, he is already in heaven. Él y sus hermanos, estamos hablando de Arjuna y sus hermanos, no se les permite ir al paraíso. Pero Duryodhana, un personaje que él ya habló, el peleador sucio, el peleador duro, ¿se acuerdan? Él ya estaba en el cielo. Because Duryodhana died in the battle, and for a Kshatriya, this is regarded as an honorable death. Debido a que Duryodhana había muerto en batalla, y esto se considera una muerte honorable. But because the Pandavas had done something not completely right in the battle, therefore they had to do some more austerities before they were able to do it. Y los Pandavas, como habían hecho algo no tan bueno, o malos, se requirió que hicieran algunas otras austeridades antes de ir al cielo. This is the reason for saying what I said 2 or 3 days ago, that in Indian thought there is not a completely good side or a completely bad side. It's not a black and white picture. There is always a mixture. Es por esto que, como ya he dicho 2 o 3 días antes, el pensamiento indio no existe un lado completamente bueno o completamente malo. Siempre hay una pequeña mezcla de los dos. So, love for something higher than myself is really ultimately the great emphasis of Krishna. Entonces, en última, el gran énfasis de Krishna es el amor por algo superior a mí. Now, it is useful for me to give this word, perhaps everybody knows this already, bhakti. Les voy a dar una palabra que me es útil enseñarles. Probablemente ya la conozcan. Creo que es bhakti. Bhakti has several meanings, all related with each other. Tiene varios significados, todos relacionados entre ellos. It means worship, Significa adoración. adoration, Adoración y adoración. same thing? Yes. You see, in English there is a slightly different meaning. Dedication, Dedicación, love, amor,
basically that kind of several other meanings like this. Devoción. Devotion, yes, good idea. Ritual. Ritual, maybe? No, No. Obediencia. Obedience. that will follow. Actually, the other day somebody was a little concerned about the word obedience. Let me remind you of the Latin origin of that word. Obediencia sería lo que sigue, lo que es una consecuencia de eso. That word comes from odir, meaning having heard. Obediencia, el origen viene de odire, que significa haber oído. If you have yourself ever met somebody where you feel that you have heard them or they have heard you, it is quite natural for you to follow what they instruct. Si alguna vez han encontrado a alguien que realmente han ustedes escuchado, o al revés, ustedes han dicho algo y sienten que realmente los han escuchado a ustedes, entonces de forma casi natural es que uno sigue esas instrucciones, esas enseñanzas. But like many other things, these days obedience becomes a matter of compulsion or subservience, or somebody will punish you if you don't do something. Therefore, obedience becomes sort of a bad thing. En estos días la obediencia se vuelve algo de un castigo, como estar subyugado, algo malo. If you read particularly John's Gospel, but really any of the Gospels, love and obedience are very intimately connected with each other. Si leen el Evangelio de San Juan, la obediencia y el amor están íntimamente relacionados el uno con el otro. It's sort of obedience from below, love from above. Es obediencia desde abajo y amor desde arriba. Which is the reason I gave the other day the example of a child and father or mother. Es por eso que el otro día di el ejemplo de un niño y un padre o una madre. That to use the word love in both cases cannot have the same meaning in practice. Y es por eso que usar la palabra amar en ambos contextos no puede ser lo mismo. So here also one could use the word obedience, but not in the sense of a compulsion. Y entonces aquí uno también podría utilizar la palabra obediencia, pero no en el sentido de una compulsión. Actually, this might interest you. In fact, the overall emphasis in the whole of the Indian tradition, but especially in the Bhagavad Gita, I particularly draw your attention to a shloka 1863. Some of you can later on look at it. El énfasis que se pone en toda la tradición india y particularmente en el Bhagavad Gita, Actually, vean ese apartado del 1863. a very important scientist in India said to me one day that this is the most important shloka in the whole of the Bhagavad Gita. Un científico muy importante indio le dijo, este es el shloka más importante de todo el Gita. I don't necessarily agree with him, but there is one quite important emphasis. No necesariamente estoy de acuerdo con él, pero sí es cierto que es un shloka muy importante. This is what this shloka says. Vimarshye, sorry, maybe in English. Yeah. I have taught you the profoundest of profound teaching. Les he enseñado la más profunda de las enseñanzas. Reflect on all this without leaving anything out. Reflexionen sobre esto sin dejar nada fuera. Then you do what you wish. Y entonces, después de eso, hagan lo que quieran. So a great deal of emphasis is on understanding. Entonces se hace gran hincapié
en comprender. If you remember, only yesterday I mentioned that the source of all our problems, according to all the sages in India, is ignorance, avidya. Si recuerdan ayer, el énfasis que dicen todos los sabios indios que el problema es avidya. And therefore, just to obey something and still remain ignorant, that is not going to solve the problem. Entonces, obedecer sin comprender el problema, eso no, y seguir siendo ignorante, eso no va a resolver el problema. What is your translation? Huh? Maybe read it, because every translation is a transcreation. Según la traducción acá de Annie Nivesan, actúa como de esta manera te declaré la sabiduría más secreta que el secreto mismo. Luego de reflexionar plenamente en esto, actúa como te plazca. Does he say anything about thinking about all this? No? Yes, I think it's. He does. ¿Les parece que es más o menos mismo? But actually, this group is the first one to whom I'm telling. Only yesterday, I got an email from the editor of Quest Books that they're going to publish my book on the Bhagavad Gita. Los libros de Quest recibió un mail ayer que va a publicar su libro sobre el Bhagavad Gita. So I have made a new translation. I don't completely agree with Annie Nivesan's translation. Ha hecho una nueva traducción y él no está completamente de acuerdo con la traducción de Annie Nivesan. But I should tell you, I'm actually a great admirer of Annie Nivesan. I think she was absolutely remarkable. Obviamente él es un gran admirador de Annie Nivesan. But in fact, Krishna actually says in the Bhagavad Gita that you must question. This is the way to develop spiritual. Y en el Bhagavad Gita, Krishna dice, ustedes deben cuestionar, deben preguntar. Esta es la forma, To develop. esta es la forma de crecer, de desarrollarse. So, coming back to bhakti, bhakti has all of these meanings. Entonces Bhakti tiene todos estos significados. Interestingly, the root of that word is the same as to eat. Y de forma interesante es que la raíz de esa palabra es la misma que de comer. I don't know whether you have ever felt this. I actually sometimes in literature, I love you so much I could eat you up. A veces en la literatura se escucha la frase te amo tanto que podría comerte. See, all the Teosophists are so good people, they don't see this kind of thing. Los teósofos son tan buenos que no piensan este tipo de cosas. But it is that kind of meaning, eating in the sense of becoming one with it. En este sentido es que cuando se piensa en comerlo es volverse uno con ese otro objeto. That is actually the root, same root of this word. Esa es la raíz real de esta palabra. Now, interestingly, this word, to be sure, is used in the Rig Veda, but only very, very frugally. The word which is actually used in the Rig Veda is kama. En el Rig Veda, de hecho se usa esta palabra, pero muy pocas veces. La palabra que se usa más es kama. And here is a complete shift of meaning. In the Rig Veda, kama means love. Y aquí hay un gran cambio de significado, porque en el Rig Veda, kama significa amor. For example, that very hymn that is just before the stanzas of Zyan that I mentioned yesterday, that has a saying, a great kama seed. In the beginning was kama, love, from which everything else came. Y en el mismo himno que hay antes de las estancias de Zyan, en la doctrina secreta, ahí está, al principio, hay una frase que dice, al principio estaba kama, al principio había amor. But by the time we come to modern Sanskrit, I should remind you, Bhagavad Gita is modern Sanskrit. It's only 2,500 years old. That's modern in India. Recuerden que estamos hablando del sánscrito moderno.
El Bhagavad Gita solo tiene 1000 años, que eso es sánscrito, en realidad sánscrito moderno. So, by the time of the Bhagavad Gita, this word completely changes. This becomes simply selfish desire. Para el tiempo del Bhagavad Gita, esta palabra ha cambiado de significado y se ha vuelto simplemente deseo egoísta. Exactly the same issue happened in Greek, that the word which is initially used for love is eros. El mismo problema ocurre en el griego, donde originalmente se utiliza la palabra eros. For example, Socrates says, no philosophy can be done except in a state of eros. De hecho, Sócrates dice, ninguna filosofía puede llevarse a cabo excepto una en estado de eros. Which is to say, except in a state of love. Krishna says exactly this in the Bhagavad Gita. Que es hacer filosofía en un estado de amor. Krishna dice exactamente lo mismo en el Gita. He says, for example, only those who love me can know me. Él dice, solo aquellos que me aman pueden conocerme. But just to make things complicated, he also says, only those who know me can love me. Y para hacer las cosas más complicadas, dice, solo aquellos que me conocen pueden amarme. But think of this not linear, spiral. Pero no piensen de esto de forma lineal, piensen esto como una espiral. See, if you think linearly, then you say, Krishna, make up your mind, be clear. Si piensan en esto de forma lineal, entonces dicen, bueno, Krishna, decidite, decime algo definitivo, ponete de acuerdo. But if you think spirally, then you know a little bit about Krishna. You say, oh, this is wonderful, I love it. And then as you love it a bit more, so you know a little bit more. You see, so it's a spiral. Si piensan más de forma espiral, entonces conocen un poquito o aman un poquito y entonces esto me lleva a querer conocer más y esto a amar más y así de forma espiral. But just to remind you, in the sacred doctrine, for example, eros is one of the fundamental four hats. Para recordarles, en la doctrina secreta, eros es uno de los 4 fohat, uno de los 4 fuegos. It is the four hat which is keeping the whole cosmos together. It's like the glue of the cosmos, very much like Dante's remark, the love that holds, that moves the sun and the other stars. Es el fuego que mantiene todo unido, es como el pegamento que mantiene el cosmos unido, como en la cita del Dante, que es el amor que hace girar a los astros y las estrellas. But by the time we come to the New Testament, for example, St. Paul, eros is now already a bad thing. Pero para el tiempo en que llegamos al Nuevo Testamento, a San Pablo, eros ya es algo malo. So we need different words. The words, there are 2 or 3 words which are used. Agape is one of them. This is the main word, agape. Se usan 2 o 3 palabras, una de ellas es agape o agape. Another is philia. Filia es otra. Philia, by the way, the town Philadelphia means the city of brotherly love. Por ejemplo, la ciudad Filadelfia, el nombre significa la ciudad del amor fraternal. They have more murders per capita than any other city in USA. Tiene más asesinatos por persona que cualquier otra ciudad en Estados Unidos. This is the city of brotherly love. Esta es la ciudad del amor fraternal. In any case, more importantly, you see the language changes in its meaning, or some words are required, some become a little different. El lenguaje cambia. Algunas palabras son necesarias y después no tanto. So, by the time of the Bhagavad Gita, Kama, actually Krishna says explicitly, Kama is the enemy. Para el tiempo del Bhagavad Gita, Krishna dice, Kama es el enemigo. However, as I said, every time you feel at all clear about Indian thought, take another breath. Como dije antes, siempre que uno piensa que algo en el pensamiento indio está claro, piénsenlo de vuelta. Because Krishna also says in the 10th chapter that
Porque el Krishna dice también en el capítulo 10, entre los seres humanos yo soy Kama. Because he identifies himself with all the qualities, not just the good qualities. For example, he even says, I am the cunning of the thief. Porque Krishna se identifica con todas las cualidades, no solo con las buenas. Por ejemplo, también él dice, yo soy la desidia del ladrón. See, because everything in the world is Krishna. Todo en el mundo es Krishna. So even the thieves, after all, are Krishna. Entonces, aún los ladrones son Krishna. Okay, so bhakti then has all of these meanings, and if one is translating this into English, you can't always use the same word. You can't always use the word love, for example, for adoration necessarily. It has a slightly different emphasis. Entonces, cuando uno tiene la palabra bhakti y la está traduciendo al inglés, uno no siempre puede usar la misma palabra, por ejemplo, amor, o cuando quiere usar para adoración. However, as a general remark, bhakti and agape are very close to each other. Pero bhakti y agape son muy relacionadas, están muy cerca la una de la otra. However, there is one very important difference. Agape, for example, when Christ speaks about love each other to his disciples, he uses the word agape. Cuando Cristo habla de amados los unos a los otros, él está hablando de agape. Or when he speaks about, if you love me, you will obey my commandments, then I will love you. The word always used is agape. Que si ustedes me han amado, entonces obedecerán mis órdenes, y entonces yo los amaré. Siempre la palabra usada es agape. So agape has both a kind of a horizontal love meaning, disciples loving each other, or a vertical dimension, disciples loving Christ, but also Christ loving them. The same word is used. Entonces la palabra agape tiene una dimensión horizontal en que los discípulos se aman los unos a los otros, pero también hay una dimensión vertical en el sentido de que los discípulos aman a Jesús o Jesús los ama a los discípulos. But that is not true for bhakti. In the case of bhakti, it is only the vertical dimension. You cannot say a friend should have a bhakti for another friend. Esto no es cierto para la palabra bhakti. La bhakti solo tiene la dimensión vertical. Uno no puede decir entre amigos existe bhakti. There are many other words in Sanskrit for that. You don't really need all of them, but if you like, I can tell you. Prema, for example. Por ejemplo, si uno quiere hacer ese tipo de amor en horizontal, hay otras palabras en sánscrito, por ejemplo, prema. There are many other words for sneha, prema, etc. But bhakti always has a vertical dimension, and furthermore, it is from below upward. It is not that Krishna has bhakti for Arjuna. Christ speaks about agape for his disciples. Entonces, en sánscrito, bhakti tiene la dimensión vertical, pero siempre desde abajo hacia arriba. Es decir, que los discípulos tienen bhakti por el maestro, pero no en el sentido inverso. So it has therefore, as somebody was saying earlier, a sort of implied dimension of obedience. Implied. Entonces hay una cierta dirección implícita de obediencia. I think we have a little break in that. ¿Les parece que tomemos un descanso? Luego volvemos. I think it would be good if people have any questions. Basically, I've tried to say a little bit about Jnana Yoga and a little bit about Bhakti Yoga. We would say more about Bhakti Yoga, but on the other hand, if there are questions. Hemos dicho un poco de Dhyana Yoga, un poco de Bhakti Yoga, pero sería bueno que si tienen alguna pregunta, que la digan. Yes, please.
Con relación al ceremoniante o al ritual, dijo que no entra en el bhakti. Entonces, ¿en qué entraría? ¿En dónde entraría? The rituals, related to the rituals and things, ceremonies that is related to bhakti, it's not. Where is it? First of all, the same word may not be used, but all folk religions are actually bhakti religions. Todas las religiones populares pueden usarse la misma palabra, pero todas son religiones bhakti. So when it comes to, for example, worshipping, whether it's Krishna or God or Christ or anything else, then in any tradition, certain particular ceremonies or rituals develop. Entonces cuando se llega el momento de adorar a Cristo, a Buda, a quien sea, se llega el momento de hacer ceremoniales bhakti. And then, not always, but very often, somebody who can devote more time or is more knowledgeable can become the officer, the priest. Entonces, eventualmente alguien que puede dedicar más tiempo, más devoción, se vuelve el cura, digamos, el oficiante de ese rito. And also one should remember, if you look at the history of priesthood anywhere, it partly arises that in any culture there are only very few people who can read and write. Entonces, si miramos a la historia del sacerdocio, en cualquier cultura hay muy pocas personas que pueden leer y escribir. This is one of the reasons why the artists have to paint pictures, or the sculptures have to be made, or stories in the case of India, from the Mahabharata, in all the Western cathedral stories from the Old Testament or from the New Testament. All this is required because people are not reading something. Y esta es la razón por la que se deben hacer pinturas, por la que se deben escribir poesías, por la que se deben realizar esculturas, es porque la gente no está leyendo las cosas de las escrituras. This is actually what was therefore created a great revolution when the printing press was invented by Gutenberg in Germany in the 16th century. Y es aquí cuando hubo una gran revolución, cuando en el siglo XVI Gutenberg inventa la imprenta. So now, starting actually from Europe, gradually all over the world, there is a much more emphasis on literalness, reading, writing, etc. Otherwise, the traditions were always orally transmitted. Entonces, a partir de ese momento, a partir obviamente de Europa y después se esparce a todo el mundo, hay más énfasis en la literalidad, en el leer y escribir. Hasta ese momento, todas las tradiciones se transmitían de forma oral. Therefore, there will be much more emphasis on memory, on recitation, on singing, chanting, etc. Entonces había más énfasis en la parte de la oralidad, cantar, recitar. This may interest you that the Vedas, which depends, maybe nearly 5,000 years old, but they were not written down until the 12th century of the Common Era. Esto puede interesarles que los Vedas, que tienen cerca de 5.000 años, no fue escrito hasta el 1200 de la era actual. And starting actually in the 10th, because of the Islamic invasions in India, then it became necessary to preserve this so that they could be written down and taken out of the country to preserve.
y debido a las invasiones islámicas al país, es que se volvió necesario preservar este conocimiento y es que fueron escritos. Eso fue en el siglo X. In fact, there are many sacred texts which were clearly in Sanskrit. Their translations are even now available in Tibetan or in Sumatra, in Java, in several other languages outside India, but they are lost in India. Y aún hoy en día hay muchos textos sánscritos que se los encuentra en idioma tibetano, en idioma de Sumatra, pero no se los encuentra en el idioma original sánscrito. So we have translations, but not the original. Entonces tenemos traducciones, pero no el original. But even now, I actually don't know the exact figure, but I would think maybe there are 50% of people in India do not know how to read or write. No tengo las cifras exactas, pero aún el día de hoy, más o menos el 50% de la población en India no sabe leer y escribir. I may be wrong, I don't actually know the figure. Puedo estar equivocado, no, realmente no lo sé. You can ask Google. Pueden preguntarle a Google. Google is the modern God. Google es el Dios moderno. So, rituals and ceremonies become the engagement of the body and the emotions. So they become very important aspect of worship. Los rituales y las ceremonias se vuelven una forma de involucrar al cuerpo en la devoción. Es una parte muy importante del desarrollo. Por favor, tengo una pequeña duda que, por ejemplo, cuando Cristo dice haga la voluntad de Dios o del Padre, primero no quiere pasar, pero por el sacrificio ese, y después dice que hágase tu voluntad y no la mía, que es el bhakti, porque es obediencia y amor, por obediencia y por amor. Christ is being crucified, it says, may your will be done, and that is also bhakti and obedience. Y amor, pero And love. las dos cosas. Pero aquí, en nuestro mundo, en la tierra, una madre, vamos a suponer, da un consejo a un hijo. El hijo se siente como libre, que no quiere aceptar, vamos a suponer, pues a que mi madre me dé un consejo y yo no la quiero aceptar, o mi padre, no es por qué. Y quería saber si también esto sucede acá entre nosotros, que porque Dios, si no me habla a mí, puede hablar por que otro me hable, no sé cómo es. No tengo muy claro eso. No sé si tú entendiste lo que dije. No. Pero puedo hacer una traducción literal. Sí. I'll do a little translation because I don't understand all the question. When a mother or father advises her child, but the child is sort of feels free not to accept their advice, that maybe it's the same kind of thing that happens with. Si es eso lo que mismo que ocurre con en la misma situación del ejemplo que hacía de Cristo y... No precisamente solo de la madre y de los hijos, sino de un amigo, de alguien que como que te ha puesto el amor en el otro y te da un consejo y uno no lo cree, y esto es un consejo que viene de otro lado, de más arriba, que vertical. If maybe this advice that comes from father or from a friend is also the same advice as the superior gives Yeah. I actually took that example intentionally yesterday or day before yesterday, that although the same word can be used, a child can say to the father, I love you, and a father can say to the child, I love you. But they definitely have different practical meanings. Usé el ejemplo de ayer a propósito de que cuando un hijo le dice al padre, te amo, o el padre le dice al hijo, te amo, son dos tipos de amor distintos. So one has to be always a little careful what these words mean.
I'm sure, maybe I should not give this example in the TS, but when a young man may say to a young lady, if you love me, show me, that means something different. Hay que tener cuidado con las palabras. Entonces, en particular, cuando un caballero le dice a una dama, si me amas, muéstrame, eso significa otra cosa. Pero la respuesta no es del amor, sino de preguntar la obediencia. She wants to know about the obedience. No, the word obedience is really, in a way, recognizing that if I wish to learn something from my teacher, it is not only a mental operation. If I don't follow the instructions, that is what obedience is, following the instructions. La obediencia es que si yo realmente quiero aprender algo de mi maestro, entonces lo escucho, pero Following the instructions. o la obediencia es literalmente seguir las instrucciones. Thank you. Now the word obedience, as I said, like many other words, can acquire a, relatively speaking, low-level meaning, as if somebody is compelling me to do something. Obediencia puede tomar rápidamente un significado bajo, como si alguien me estuviera obligando a hacer algo. Sometimiento. Somebody else? Empezó hoy con Dhyana Yoga. ¿Qué hay respecto a Raya Yoga? ¿Sería lo mismo? Today you started with Jnana Yoga, and what about Raja Yoga? Is it the same? Yes. There really several labels get used. Muchas etiquetas se usan. Raja Yoga literally means royal yoga. Raja Yoga literalmente significa el yoga real. And this phrase was particularly made popular, in fact, by Vivekananda at the end of the 19th century. Y esta frase fue hecha particularmente popular por Vivekananda a finales del siglo XIX. Basically trying to draw attention to that yoga is not just simply physical exercises. Fundamentalmente para hacer el hincapié en que el yoga no es solamente ejercicios físicos. So, therefore, saying the real yoga or the royal yoga is actually the yoga of meditation. Y de hecho así diciendo que el yoga real, el yoga verdadero, es el yoga de la meditación. But nevertheless, the question is also very important in the context of the Bhagavad Gita. Es muy importante en el contexto del Bhagavad Gita, Because Krishna actually gives examples of a royal king called Janaka, a very famous, maybe mythological king, maybe real historical king, difficult to say. In India, everything is a little difficult to say. en el Bhagavad Gita, Krishna da de hecho ejemplos sobre un rey tal vez real. En la mitología india es un poco difícil de decir si es real o no. And again, this suggestion, because in Indian history, there has always been a little bit of a tension between the Brahman caste and the Kshatriya caste. A lo largo de la historia india siempre ha habido un poco de tensión entre los brahmines y los kshatriya. So Brahmins are, if you like, they are the priestly class, educated, interested in all the scriptures, etc. Los brahmines son la clase de la casta educada, devotos a la religión. Whereas the Kshatriyas will be the kings, the rulers, generally. Mientras que los kshatriya serían los reyes, los regentes, los guerreros. So, ideally speaking,
whenever a wise Brahmin will come into the court of a king, the king will stand up and honor the Brahmin. Entonces, cuando un hombre sabio de los brahmines entrara a una corte de un kshatriya, el rey, el kshatriya, se pondría de pie y honraría al brahmin. This is a little different. For example, in China, the king is supposed to be divine. Esto es un poco distinto en China, donde se supone que el rey es divino. That has never been the case in India. The king will submit to the Brahmin, to the sage. Ese no es el caso de India. En India, el rey sería subalterno a los brahmines. Now, that is of course the ideal situation, but as you can well imagine, occasionally there is a tension, and there are some very wise kings, and Janaka is legendary wise king. Y entonces eso a veces no es siempre el caso. Hay casos en que el rey es un rey extremadamente sabio y Janaka es un rey particularmente sabio. More or less like Solomon in the Bible. Más o menos como Salomón en la Biblia. So, therefore, Raj Yoga sometimes has that implication that the yoga suitable for the kings. Entonces, Raja Yoga tiene esas implicancias. Es el yoga apto para los reyes. But in general, the idea is Raja Yoga is much more interested in meditation than in just physical exercises. Entonces, Raja Yoga está más interesado en la meditación que en los ejercicios físicos. Although, as you know, the classical text of yoga, Patanjali's Yoga Sutras, he speaks about asana being the posture, but there is no single asana mentioned by name. Entonces, como ustedes sabrán, en el Yoga Sutras de Patanjali se habla de las asanas, pero no hay ninguna en particular que se mencione. And even there, it's very useful to remember that asana, although most people think of this as a physical posture, but we have an intellectual posture. We have an emotional posture. Y si bien generalmente a las asanas se las considera una postura física, debemos recordar que también tenemos una postura mental y una postura emotiva. So posture itself is a very large idea. Entonces, una postura es una idea bastante grande, bastante abarcativa. For example, many of you would know, the French word for posture is attitude. Por ejemplo, la palabra francesa para postura es actitud. What is it in Spanish? Attitude. Actitud. For posture? Yeah. Postura, sí. Position, maybe. Puede ser una postura del pensamiento, una postura mental. Semiológicamente Posture might be. Yeah. Attitude, yeah. Posture is physics. But you see, the French word for physical posture is also attitude. I mean, it's hard. Posture is always physical. No, posture is also his posture. Attitude towards something. Una postura a veces puede ser física, una postura a veces puede ser mental. Eso coincidimos. Let me give you an English expression. Sometimes somebody says, don't take him seriously, he's just posturing. Deje que les dé una frase en inglés. No lo tomes demasiado seriamente, él simplemente está, la palabra es posturing, pero sería solamente está simulando. Simulando, pretendiendo ser. Okay. Show me out. ¿Cómo lo traduce? Sí. See, I am quite convinced whenever I say something not quite right,
a fly comes. Estoy convencido de que cada vez que digo algo que no está completamente bien, se acerca una mosca. Hola. Please, tengo formación técnica y quiero mucho el tema de las gunas. He has a Chinese formation and he likes very much the gunas subject. You like the gunas? En los diferentes planos de conciencia de la manifestación. Different levels of the manifestation. Entonces armé como cocientes matemáticos So he conjured some sort of mathematical ratio unas correspondencias. correspondence. Apego esas rajas Attachment is rajas as Otra punta. indiferencia esa tamas indifference is tamas y en el medio in the middle. desapego es asadwa. Unattachment is to sattva. Actually, if you are interested in the gunas, Si está interesado en algunas, it is also useful to keep in mind, as I have already said 2 or 3 times. In India, nothing is completely straightforward. es importante que tenga en mente, como ya he dicho 2 veces, que en India nada es tan directo como uno piensa. I take the example of tamas. Tomemos el ejemplo de tamas. We say it is an example of laziness, indifference. Decimos que es un ejemplo de indiferencia, de vagancia. But it may surprise you that the tamas, which is connected with Shiva, who is the god of yoga, is tamas. Pero puede sorprenderle que el tamas está conectado con Shiva, que es el señor del yoga. Because tamas is also stability, Porque tamas, a su vez, es estabilidad. it is not easily moved, No es fácilmente movido. and Shiva, just to remind you, in the Indian mythology, he is Lord of Yoga, Lord of Music, Lord of Theatre, Lord of Grammar, Lord of Dance. He is not just sitting around. Y entonces, recuerden que Shiva en la literatura india es el señor del teatro, del yoga, de la música, del canto, de la danza. So it is important, therefore, to remember this remark of Krishna in the Bhagavad Gita. What is action for ordinary people is inaction for the sages. And what is inaction for the sages is action for the people. Entonces hay que recordar aquella acotación de Krishna en el Gita que dice que lo que es acción para la gente ordinaria es inacción para los sabios, y lo que es acción para los sabios es inacción para la gente ordinaria. When the Buddha is sitting under the Bodhi tree, stable, is he being lazy or is he being steady? Cuando el Buda se sienta debajo del árbol Bodhi, ¿está él siendo vago, aragán, o está siendo estable? Similarly with the other gunas. I was trying to not get into too much complexity because, as I said, almost every time you feel a little clarity about Indian thought, it is a good idea. But this is just one stage. It is like being in the Himalayas. You go very high and you think this is the highest peak, but once you get there, you see there is still higher peaks. No quiero entrar demasiado en las complejidades de las gunas, pero es, como en toda la literatura india,
cuando uno piensa que ya sabe algo, mejor considerarlo nuevamente. Es como subir los Himalayas. Uno sube un pico y después nota que hay un pico más allá. Now, the point really is this, which is the reason why there are these two major gods mythologically in India, Vishnu and Shiva. Hay dos dioses mitológicos en India, Shiva y Vishnu. Now, Vishnu is always for the maintenance of dharma, and Shiva for yoga. Shiva siempre es para yoga y Vishnu para mantener el yoga. And in a way, Vishnu is, if you like, conservative, preserving the order, whereas Shiva is a revolutionary. En cierta manera, Vishnu es un conservador, el que mantiene el orden, mientras que Shiva es un revolucionario, si se quiere. And in any society, or in any human being, or let us say in the history of science, if we just preserve what we have, there will be no progress. Y en cualquier ser humano, en cualquier sociedad, en cualquier ciencia, si solamente tuviéramos aquellos que preservan, no habría ningún crecimiento. But if there is a constant revolution, then there is nothing that is really understood or cultivated. Pero si siempre hay una constante revolución, entonces tampoco se cultiva nada, tampoco nada permanece. So in a way, both Vishnu and Shiva are needed, but they are very much in tension with each other. Entonces tanto Shiva como Vishnu son necesarios, pero están en cierta tensión el uno con el otro. But now, this is very typically Indian, a very important scripture says, at the heart of Vishnu resides Shiva, at the heart of Shiva resides Vishnu. Y entonces, típicamente, como ocurre en las escrituras indias, dice, en el corazón de Vishnu reside Shiva, y en el corazón de Shiva reside Vishnu. So, you can never get clear. Entonces, nunca se puede ser claro sobre nada. Because clarity for most people means it should be this way, not that way. In India, it is never the case, either this or that. They would say both this and that. Para la mayoría de la gente, tener claridad acerca de algo significa que esto es correcto y aquello no. En India no es así, sino que tener claridad sobre algo es ambas formas. So it's not either the earth or the heaven. No, both earth and heaven. Or either time or eternity. No, Shiva is both, Shiva or God or Brahma is both Kala and Akala. Time as well as beyond time. Entonces no es una o la otra, no es el cielo o la tierra, no es el tiempo o la eternidad, ya sea Dios o Vishnu o como quieran llamarlo, es tiempo y eternidad. Also, creation as well as destruction. Creación y destrucción. Good as well as evil. All this is included. Bien y mal, todo se incluye. Which is partly what makes it difficult. Que en parte lo que lo hace difícil. Because we are accustomed to having some rational clarity. Estamos acostumbrados a alguna claridad racional. Yeah. Sí, más que una pregunta, esta es una autopregunta. This is a self-question. Me pregunto yo, si nosotros estamos ahora yendo a un siglo que no hemos vivido, a un siglo en donde vivieron Jesucristo, Buda, Krishna, ¿qué pasaría si ellos vinieran hoy acá, en este mismo momento, en el siglo XXI y en el 2015? ¿Cómo reaccionarían? Y eso es lo que más me quedaría. No sé si estoy muy desubicada. As would come to this century, how would they react? What would be their attitude to this? That requires a very wise person to answer this kind of
question. Se requiere de una persona muy sabia para responder esta pregunta. We have mythological stories which actually speak to the kind of difficulty that you are raising. Tenemos historias mitológicas que hablan de estas dificultades. For example, there is a particularly strong and powerful king, and he undertakes many austerities, so much so that even the gods give him many boons. Existe un rey muy poderoso que toma muchas austeridades, muchas penitencias, que hasta los dioses se ven obligados a darle regalos, bendiciones, dones. So he cannot be killed by a human being or by an animal. De manera que no puede ser muerto por un ser humano o por un animal. He cannot be killed during the day or at night. No puede ser muerto durante el día o durante la noche. And he can't be killed upstairs or downstairs, Y no puede ser muerto ni escaleras arriba ni escaleras abajo, etc. All of he is given the boon that none of these dualities can possibly kill him. Y entonces se le da la bendición de que ninguna de estas dualidades puede matarlo. Now, then of course he becomes even more tyrannical than before. Y entonces se vuelve más tiránico de lo que era antes. So this is a little bit like our situation. Then of course ultimately the devas or the subtle forces or God, if you like, has to find a way which can go beyond these dualities. Entonces esta es un poco nuestra situación, en el que Dios o los devas, o como sea que los vea, debe ir más allá de estas dualidades. So in this mythological story, then Vishnu takes an incarnation which is half man, half lion. So he's neither man nor animal. Half man, half Lion. bueno. Entonces Vishnu toma una encarnación, encarna en un ser que es mitad hombre y mitad león. And he waits just for that moment of dusk, which is neither day nor night. Y espera ese momento que es justo entre el día y la noche, que es el atardecer. And he takes this character at the threshold so that it is neither inside nor outside. Y ataca a este personaje justo en el umbral, es decir, no está ni adentro ni afuera. And he takes him into the stairs, which is neither up nor down. Y lo ataca en las escaleras, que no es ni arriba ni abajo. Then he can kill him. Y entonces puede matarlo. The point being that any interjection by a superior intelligence like the Buddha or Christ is able to find a solution which I cannot find. Entonces el punto es que cualquier intervención por un ser superior como Buda o Cristo es encontrar una solución que yo no puedo encontrar. But this kind of issue arises very often, especially in the sciences. Is this a wave or is this a particle? Ordinary physicists don't know what to do. Este tipo de preguntas surge aún en las ciencias. ¿Es una onda o es una partícula? El físico ordinario no sabe qué hacer. So some smart guys like Einstein, they look at the situation and say, well, we'll figure it out. It's neither particle nor wave, it's something else, but it behaves like waves and particles in different circumstances. Y entonces alguien inteligente como Einstein dice, bueno, pensémoslo un rato. Bueno, no es ni una onda ni una partícula, pero se comporta de distinta manera en distintas situaciones. So it is difficult sometimes for us to have solutions to our problems precisely because we are actually the people who are creating these problems. Es difícil para nosotros tener soluciones a estos problemas porque somos
efectivamente aquellos que están creando esos problemas. And there is a very interesting remark actually of Einstein. He's talking about physics, but it applies generally to human affairs. Y hay una cita de Einstein que aplica en particular, que es de física, él está hablando de física, pero aplica a los asuntos en general. He said a problem cannot be solved at the same level from where it originates. Él dijo que un problema no puede ser resuelto desde el mismo nivel en el que se originó. So somebody like the Buddha or Christ, we assume, brings a solution from another level. Entonces, alguien como el Buda o Cristo trae la solución desde otro nivel. That of course does not mean that at our own level we should not do anything. Eso no significa que desde nuestro propio nivel no tengamos que hacer nada. So when we had this great crisis in physics about wave-particle duality, or before that about ether or lack of ether, many physicists, just ordinary physicists like us, did many experiments, collected a lot of data, prepared the ground for Einstein to come. Y entonces, en todo este tipo de crisis, como las crisis en la física de la dualidad onda-partícula, o la existencia o no la existencia del éter, tomaron muchos datos, hicieron muchos experimentos, preparando el terreno para la llegada del Einstein. Similarly, I think good people, or people of goodwill, if they try their best, they actually prepare the ground for something to come from a different level. Además, si la gente buena, la gente de buena voluntad, hace su mejor esfuerzo, entonces efectivamente se prepara el terreno para la llegada de algo superior. This is really the meaning of a yajna. That if I wish to engage in yajna, a sacred activity, I need to make room for a deva to intervene. Y este es el verdadero significado de yajna. Si yo deseo involucrarme en yajna, debo hacer lugar para que los devas desciendan. Actually, some of you may be interested, there is a book which has just come out about 2 months ago called The Global Course. Hay un libro que ha salido recientemente que se llama El Curso Global. The editor of this had invited 365 people on the planet to exactly what should be done in our contemporary problems to save the planet. El editor de este libro lo que hizo es invitó a 365 personas y les preguntó qué deberíamos hacer en nuestro mundo contemporáneo para salvar, para mejorar el planeta. So for each of the day of the year, they have somebody's, for example, the Dalai Lama or Desmond Tutu, people like this. So for each day, you can read what solution is suggested by these people. Y entonces para cada uno de los días del año, uno tiene una sugerencia por personas como el Dalai Lama para qué es lo que sugiere que se puede hacer. Much to my surprise, I was also invited to give a solution. Para su sorpresa, él también se lo invitaron a que diera una solución. And somehow they have put my solution on June 11. I don't know why. Y por alguna razón han puesto su solución en el 11 de junio. Maybe it is somebody's birthday, but I don't know why they have assigned it. Tal vez sea el cumpleaños de alguien, pero no sabe por qué. And I try to make the same point there. As long as we rely wholly on ourselves, we do not make room for the devas. I did not use the word devas, but for subtle spiritual energies. Siempre y cuando confiemos o dependamos solamente de nosotros mismos, entonces no estamos dejando lugar para que los devas, aunque si bien no usa la palabra devas, para que las energías sutiles actúen a través de nosotros.
and I'm really now repeating it again, something I have said 2 or 3 times. This is, in my judgment, the lesson of all the scriptures, especially clear in the Bhagavad Gita. Without God, it cannot be done. Without human beings, it will not be done. Y para mí, te lo he dicho, esta es una de las fundamentales enseñanzas, en particular del Gita. Sin Dios no será hecho, y sin los seres humanos no puede ser hecho. Sin los seres humanos no se hará, y sin Dios no puede ser hecho. So if we don't do our part, nothing will happen. If on the other hand we think we alone can do and don't make room for something else, nothing will happen. Entonces, si nosotros no tomamos acción, no se hará nada. Pero por otro lado, si no dejamos lugar para los devas, tampoco tendrá lugar. When I sent this to the editor, he was very excited, wrote me immediately saying, "Oh, you're bringing a different dimension," because everybody is saying, "Oh, we need to take care of the environment, we need to do this or that." Cuando él dio esta al editor, le escribió diciendo que estaba muy bien, muy excitado, que estaba trayendo una nueva dimensión al libro, que todos estaban diciendo que había que cuidar esto, aquello, el medio ambiente. I think that in my personal judgment, it's actually the real tragedy of our present situation. We, in general, human beings, don't acknowledge that there is a spiritual world. Él piensa que esta es nuestra tragedia actual, que los seres humanos no se dan cuenta de que existe un mundo espiritual. And unfortunately, this is especially true for the so-called religious fanatics. Y desgraciadamente esto es especialmente cierto para los llamados fanáticos religiosos. Because on the other hand, they have some fantastic ideas about they will go to heaven, etc. But they really have no input of something spiritual in their life. Porque esta gente tiene cierta idea fantástica de ir al cielo, pero no tiene ningún input, ninguna entrada, ninguna ayuda, ninguna sugerencias de lo que es real, de lo divino. It is actually rather ironic. I have met many priests and many professors of religion or professors of philosophy, as well as some very important physicists. Scientists often, not always, have more feeling for something spiritual than priests and ministers. Él ha tenido muchos maestros en filosofía, muchos maestros en ciencia, y que muchos científicos de alguna manera tienen un más alto sentimiento hacia las cosas espirituales que los mismos sacerdotes. Especially their approach is through a sense of wonder in nature, a sense of harmony, a sense of beauty. This is their approach to the divine. Y esto es debido a que su forma de observar la naturaleza es a través de un sentido de magnificencia, de sorpresa, de armonía en la naturaleza. Whereas many of these religious people have a sense as if God is some kind of a supercomputer keeping track of everybody's sins and is going to punish them after they die, or even before they die. Y mientras que la gente que es más religiosa, más como los sacerdotes, piensan en Dios como un tipo de supercomputadora que lleva la suma de los pecados y los castigará, ya sea en el cielo cuando mueran o antes de que mueran. So I am talking about good scientists. They very much come to it from a sense of wonder, a sense of beauty, harmony. Entonces los buenos científicos que existen llegan a la espiritualidad o a la naturaleza desde un sentido de
maravillarse de belleza, de armonía. But often they become, if you like, atheists, because whatever the religious people are saying God is, they don't believe God is that. They cannot believe that God is sitting there with this big computer taking care of sin. No scientist has any sense about this. Y estos científicos se vuelven ateos en algún momento, debido a que todo lo que les están diciendo que Dios es una persona que está sacando cuentas con una computadora de los pecados de los demás, y ellos no creen en esto. Sometimes people are surprised when I say I am also an atheist. I do not believe any image or picture of God that people say, this is God. Y pueden sorprenderse, mucha gente se sorprende cuando yo digo que soy un ateo, en el sentido en que no creo en ninguna de las imágenes que la gente dice que es Dios. This is the reason yesterday I quoted from Meister Eckhart. If there were a God of whom I had any idea, it will not be worth having him as God. Y por eso ayer cité a Maestro Eckhart, que decía que si yo creyera en un Dios sobre el que tuviera alguna idea, entonces este Dios no valdría la pena tenerlo como Dios. That doesn't mean that there is no beauty in the universe, no harmony, no order, no truth, no intelligence. That's not what one is saying. But the moment you pin it down to some particular image, some particular idea, you limit this. Esto no significa que no exista la belleza, la verdad, la armonía. Solo significa que en el momento en que uno fija esta idea a una imagen particular, en ese momento la está limitando, la está acotando. Now we need ideas, we need images, we need theology so that we can go behind them, beyond them. So not to be against theology, against sculpture, against images, against ideas, but to go beyond. No es estar en contra de las imágenes, de las ideas, de la teología. Simplemente es que debemos ir más allá de estas ideas, de la teología, de las imágenes. To allow something to surprise us. Debemos permitir que las cosas nos sorprendan, nos maravillen. Unless, actually this is a remark of Christ, by the way. De hecho, esta es una cita de Cristo. Some of these fragments were found in a place called Oxyrhynchus in Egypt. It's a town. Fragmentos estos fueron encontrados en un lugar llamado Oxyrhynchus, en Egipto. I think 1898 or something like that. En 1898. And there he says, those who seek should not stop seeking. Aquellos que buscan no deberían de dejar de buscar. When they find it, they will be astonished. Cuando lo encuentren, estarán extasiados. Only when astonished, they may enter the kingdom. Solo cuando estén extasiados podrán ingresar al reino. Okay, we need to stop. Bueno, debemos detener.